पिछले काफी महीनों से पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर ही ऑफलोडिंग का सिलसिला जारी है। अच्छा, इसके अंदर उम्रा वीजा वाले, वर्क वीजा वाले, विजिट वीजा वाले या दुनिया की किसी भी मुल्क के अंदर आप ट्रैवल करने वाले हैं तो अगर आपके फेक डॉक्यूमेंट्स या कोई मसला मसाइल होगा तो आपको ऑफलोड कर दिया जाता है। तो किन वजूहात की बिना पे ऑफलोड किया जाता है और आपको किन चीजों का ख्याल रखना होगा ताकि बआसानी आप ट्रैवल कर सकेंगे। अच्छा, ऑफलोडिंग कब होती है? जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, आप अपनी बोर्डिंग और तमाम चीजें मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि बोर्डिंग तब होती है जब आपकी टिकट भी ठीक हुई, वीजा भी ठीक हुआ, तमाम चीजें ठीक हो गई, आपकी स्टैंप लगा दी जाती है एग्जिट की। फिर आगे जो प्रोसेस होता है उसमें आप बस आपने जाके जहाज में बैठना होता है। लेकिन वहीं पे ही FIA वालों से अगर आप क्लियर नहीं होते, यानी कि कुछ सवालात और कुछ चीजें आपसे वो पूछते हैं, अगर वो क्लियर ना हुई, फेक डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मसला मसाइल हुआ तो आपके पासपोर्ट के ऊपर ऑफलोड की स्टैंप लगा दी जाती है, जिसकी वजह से अगर बाद में आप किसी भी मुल्क का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रेड कलर की जो स्टैंप आपके ऑफलोडिंग की लग गई है उसकी वजह से जिंदगी भर के लिए, यानी कि जब तक वो आपका पासपोर्ट वैलिड होता है तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे आपको बताने वाला हूं कि पिछले चंद महीनों से 12,000 के करीब पाकिस्तान से लोग ऑफलोड हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी टिकट भी ज़ाया हुए, वीजा भी ज़ाया हुआ है और बहुत सारा उनको नुकसान उठाना पड़ा है। अच्छा, सबसे पहले आप किसी भी मुल्क के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, उम्रा पे आ रहे हैं या फिर किसी दूसरे मुल्क के अंदर वीजा पे, वर्क वीजा पे, किसी भी जा रहे हैं, आपके पास वीजा होना जरूरी है, एयर टिकट होना जरूरी है और आपकी वहां पे रिहाइश और चंद पैसे आपके पास जरूर होने चाहिए। और जरूरी बात, अगर वो आपसे सवाल पूछते हैं भी आप कहाँ जा रहे हैं, कौन से वीजा पे जा रहे हैं, उम्रा पे जा रहे हैं, वर्क पे जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए और आपको बताना भी आना चाहिए। अक्सर लोगों का क्या होता है, तमाम चीजें मुकम्मल होती हैं, क्योंकि अक्सर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं अरबी में या इंग्लिश लैंग्वेज में या अदर लैंग्वेज के अंदर होते हैं, तो आप वहां पे बता नहीं पाते ठीक तरीके से और वो लोग पढ़ नहीं पाते, और जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी आपको ऑफलोड कर दिया जाता है। सबसे पहली और मेन वजह यह है कि दुबई ने भी और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहा कि जितने भी लोगों को आप बाहर भेज रहे हैं, स्पेशली दुबई के अंदर या सऊदी अरब के अंदर, आप उनको वेरीफाई करके, आइडेंटिफाई करके ही भेजें, क्योंकि यहाँ पे आके अक्सर लोग जैसे कि उम्रा पे आते हैं तो मांगने का काम शुरू कर देते हैं, अगर वर्क वीजा पे भी आते हैं खाली वीजा लेके आ जाते, आगे काम नहीं होता, तो फिर बाकी वारदात में शुरू हो जाते, फेक किस्म के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, फेक अकामा बनाना, फेक जो है ना वीजा वगैरह, इस तरह के मामला होते। इस तरह दुबई के अंदर भी इस तरह के बहुत सारे मामला हो चुके थे, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है। इससे पहले ऑफलोडिंग की मेन वजूहात बता देता हूं जिसकी वजह से आपको ऑफलोड किया जाता है। सबसे पहले नंबर पे आपके डॉक्यूमेंट्स, आप उम्रा पे जा रहे हैं, वर्क वीजा पे जा रहे हैं, किसी भी मुल्क के अंदर ट्रैवल करने वाले, विजिट वीजा पे जा रहे हैं, तो आपके पास होटल वाउचर और आपके पास चंद रियाल या उस मुल्क की करेंसी और आपके पास आने जाने की टिकट और तमाम चीजें मौजूद होनी चाहिए। अगर आप वर्क वीजा पे जा रहे हैं तो उसके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपने वीजा प्रोटेक्ट करवाना है, आजकल आपको कहा जा रहा है ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट है, वो अपने पास रखें और जो भी रिक्वायर के डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने फ्लाइट से पहले तमाम चीजों को मुकम्मल कर लें। अक्सर होता यह है कि हमारे लोग ना फेक होटल वाउचर बना लेते हैं या फिर जो है ना फेक रिटर्न टिकट बना लेते हैं। ऐसा होता है कि एक ट्रैवल एजेंट से आपने जिससे वीजा लिया हुआ है या जिससे वो ऑलरेडी ऑफलोड उसके बंदे हो रहे हैं, तो उसके साथ के अगर सेम वो वाउचर आ जाता है ना, तो वो समझते हैं कि ये ऑलरेडी इतने फेक लोग आ चुके हैं तो ये भी फेक होगा, उसको भी ऑफलोड कर दिया जाता है। और दूसरा, एरियाज के हिसाब से भी होता है कि भी जैसे कि हमारे पाकिस्तान के कुछ एरियाज हैं कि वहां के लोग ना फेक किस्म के ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर वो आगे सऊदी अरब में, दुबई में आके इससे आगे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो अगर यंग एज में कोई जा रहा होता है तो उसको देखते हैं, वो कहते हैं जी इसके तो ऑलरेडी इतने लोग यानी कि फेक तरीके से ट्रैवल करे तो इसका भी सिस्टम वैसा होगा, जिसकी वजह से जो यानी कि हकदार होते हैं, जिसने लाजमी ट्रैवल करना होता है, तो वो भी इस चक्कर में फंस जाते हैं। अच्छा, अक्सर अब जो है ना ये चीज भी हो रही है कि उम्रा वीजा पे यानी कि अकेला लड़का अकेली लड़की को इसलिए नहीं जाने दिया जाता, तो लोग जो है ना फेक ग्रुप बना लेते हैं, उसमें जो है ना आपके महरम भी नहीं होते, ऐसी किसी भी ग्रुप में ऐड होके जाते हैं, तो अक्सर फैमिलीज भी परेशान हो रही हैं भी फैमिली को ट्रैवल करने दिया जा रहा है, क्या सिस्टम है। कोई भी मसले वाली बात नहीं है, अगर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम चीजें मुकम्मल हैं, आपने ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ है, होटल वाउचर है, रियाल है और आप उस कंट्री के बारे में काफी हद तक जानते हैं, ये नहीं कि आपसे पूछें जी आप कहाँ जा रहे हैं,
آپ وہاں پہ یعنی کہ عمرہ کرنے بھی جا رہے ہیں تو کس ہوٹل میں رہیں گے, وہاں پہ آپ کا کتنے دن کا اسٹے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, کس چیز کا ہوٹل کا نام تک معلوم نہیں ہوتا. تو جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے ٹریول کرے گا, کیسے وہاں پہ جائے گا, تو اس وجہ سے بھی لوگوں کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. تو جب بھی آپ ٹریول کرنے والے اپنے ڈاکومنٹس اور تمام تر چیزوں کو اچھے سے ویریفائی کر کے اسٹڈی کر کے ہیں کہ آپ کی تمام تر چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے. اچھا, دوسری جو وجہ ہوتی ہے, اکثر جہاز والے اوور ٹکٹس بھی سیل کر دیتے ہیں, یعنی کہ ایک جہاز میں 100 لوگوں کی کیپیسٹی ہے یا 110 لوگوں کی کیپیسٹی ہے تو وہ 110 کی 10 ٹکٹ سیل کر دیتے ہیں. بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ تمام لوگ وہاں پہ نہیں پہنچتے, 1-2 لوگ رہ جاتے ہیں, یا پھر یعنی کہ 100 لوگوں کی کیپیسٹی تھی تو 95 لوگ ہی وہاں پہ پہنچتے ہیں, تو اس وجہ سے تھوڑی سی وہ ایکسٹرا ٹکٹ سیل کر دیتے ہیں تاکہ 100 کے 100 لوگ مکمل ہو جائیں. اگر آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور جہاز میں جگہ نہیں ہوتی تو پھر اس کے الٹرنیٹ آپ کو ٹکٹ مہیا کی جاتی ہے. اور اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ پہنچے, جہاز لیٹ ہے, یعنی کہ جہاز ڈیلے ہو گیا 1 دن یا جتنے بھی گھنٹے, تو آپ کو ایئر لائن وہاں پہ رہائش بھی دے گی, کھانا پینا بھی دے گی اور ٹرانسپورٹ بھی دے گی. اگر یہ چیز نہیں کرتی تو وہ ایئر لائن کے اوپر ہی پلنٹی آتی ہے. تو ان چیزوں کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ جب بھی ایئرپورٹ پہ جائیں, آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے تو آپ ایئر لائن کے کاؤنٹر پہ جا کے بات کر سکتے ہیں. اچھا, تیسری جو سب سے مین وجہ ہے, اکثر لوگ جو ہے نا بیڈ بیہیویئر اختیار کرتے ہیں, وہاں پہ بدتمیزی کرتے ہیں, یا پھر اکثر لوگ جو بیمار ہوتے ہیں یعنی کہ ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ دماغی طور پہ وہ ان کا یعنی کہ ٹھیک نہیں ہوتا, وہ آگے جہاز میں جا کے وہ شیشہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے یا بدتمیزی اس طرح کے معاملات کر رہے تھے. یا پھر یعنی کہ VIP کلچر بھی ہمارا ہے کہ اکثر لوگوں کو پروٹوکول چاہیے کہ یعنی کہ ہم آگے جہاز میں بیٹھ رہے ہیں, بے شک اکانومی کلاس میں بھی بیٹھ رہے ہیں, وہاں پہ بھی ان کو بار بار پانی, جوسز اور اس طرح کے معاملات اگر وہ یعنی کہ ان کو محسوس ہو جائے کہ بھی یہ بندہ جو ہے نا ڈسٹریکٹ کرے گا یا بدتمیزی کرے گا ایئر لائن کے عملے کے ساتھ اور باقی تمام, تو ان کو بھی آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. اور دوسری سب سے مین وجہ ہمارا جو سسٹم ہے یعنی کہ VIP سسٹم, پروٹوکول سسٹم, کہ بھی ایک یعنی کہ بندہ آ گیا ہے, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, تو یعنی کہ اس کو پروٹوکول دینے کے چکر میں باقی تمام مسافروں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. اکثر ایئر لائنز ڈیلے ہو جاتی ہیں, یا اکثر ایسا ہوتا ہے ابھی اسلام آباد کی طرف جانے کے بجائے لاہور میں یا کراچی میں ہی اس ایئر لائن کو اتار دیا جاتا ہے. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو خیر وہ تو آپ کی وجہ سے نہیں ہوتا, لیکن ہمارے VIP کلچر کی وجہ سے. پانچویں سب سے مین وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا نام ECL کے اندر موجود ہے, یعنی کہ ECL میں تو اگر کسی کے خلاف کیسز ہوں گے یا غیر قانونی معاملات ہوں گے تو اس کا نام ECL میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ بیرون ممالک میں سفر نہیں کر سکے گا, تو ان کو بھی یعنی کہ ان کا بورڈنگ کا پروسیس ہی مکمل نہیں ہوتا, وہیں سے ہی واپس بھیج دیا جاتا ہے. اچھا, آلریڈی میں نے ایک چیز بتائی ہے کہ اگر ایک ہی جیسے واؤچر آ رہے ہوں, سیم ایجنسی سے ہی کافی سارے لوگوں نے پروسیس کروایا ہوتا ہے اور اس ایجنسی کا آلریڈی ریکارڈ خراب ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سمگلنگ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ دبئی, سعودیہ یا پھر ملیشیا بھیج کے وہاں سے یورپ کی طرف بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اس جیسے سیم اگر ان کے پاس واؤچر آ رہے تو وہ کہتے ہیں آلریڈی تو اتنے لوگوں کو ہم نے آف لوڈ کیا اس ایجنسی والوں کو, تو وہ اگلے یعنی کہ بالکل جو ٹھیک بھی جا رہی ہوتی ہے, فیملی بھی جا رہی ہوتی ہے, تمام تر چیزیں مکمل بھی ہوتی ہیں, ان کو بھی آف لوڈ کر دیا جائے. اس طرح کا واقعات بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. لاسٹ اور اہم وجہ جو کہ ہمارے پاکستان کے اندر اس وجہ سے لوگ آف لوڈ ہوتے ہیں, باقی جتنی بھی وجوہات بتائی ہیں وہ تقریباً انٹرنیشنل لیول کی تھی, باقی ممالک کے اندر بھی اس طرح سے لوگ آف لوڈ کرتے تھے, لیکن پاکستان کے اندر پروفائل سسٹم چلتا ہے. یعنی کہ ایک بندہ اگر ٹریول کرنے والا ہے تو اس کا دیکھا جاتا ہے رہن سہن کیسا ہے, اس کی زبان کیسی ہے, اس کا لباس کیسا ہے, تو اس حساب سے ہی یعنی کہ ایک سادہ سا بندہ ہے, اس کو آگے بولنا نہیں ہے, اپنے الفاظ صحیح سے بتانے نہیں ہے, اس کو آف لوڈ کر دیا. ایک بندہ ہے اس نے ایسے عجیب سے یعنی کہ حلیہ بنایا ہوا ہے, لباس پہنا ہوا ہے, تو اس کو بھی آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. ایک بندہ ہے یعنی کہ اس کے پاس سارے ڈاکومنٹس اور تمام تر چیزیں مکمل ہوں گی اور اس کو ٹھیک سے اپنا ورک یا جابس اور تمام تر چیزیں بتانی نہیں آئی یا اس کو بولنا ٹھیک سے نہیں آیا, اس کو بھی آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. تو اسی لیے ایئرپورٹ پہ جب آپ پہنچتے ہیں, طریقہ کار بتا دیتا ہوں بھی کیسے آپ آف لوڈنگ سے بچ سکتے ہیں. اچھا, ایسا ہے سب سے پہلے نمبر پہ تو جس ملک کے لیے جہاں کے لیے بھی آپ ٹریول کرنے والے ہیں, آپ اس حساب سے ہی اپنے آپ کو ریڈی کر کے جائے. بے شک آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس حساب سے اپنی پیکنگ اور تمام تر چیزیں لے. اگر آپ ورک ویزا کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے سامان, کپڑے اور تمام تر چیزیں اس حساب سے ہونی چاہیے. اگر آپ عمرہ پہ جا رہے ہیں یا ورک ویزا پہ جا رہے ہیں, آپ سعودی عرب میں جا رہے ہیں اور آپ کے بیگ سے کچھ یعنی کہ منفرد قسم کی چیزیں نکلتی ہیں کہ جیسے کہ آپ شاید بیرون ممالک میں ٹریول کرنے والے ہیں یا آپ پاکستان واپس نہیں آئیں گے, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, وہ لوگ شک کی
बिना पे भी आपको रोक लेते हैं। ऑफलोडिंग से बचने के लिए जो जरूरी काम है आपको जरूर करने चाहिए, अब वो बताने वाला हूं, बेशक आप अपने पास नोट कर लें। सबसे पहले तो आपके पास तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने चाहिए, यानी कि वर्क वीजा के हिसाब से हैं तो उस हिसाब से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उम्रा के हिसाब से हैं तो उसके हिसाब से होटल वाउचर हो गया, टिकट हो गया, वहां की तमाम तर आपके पास रियाल करेंसी होनी चाहिए, उम्रा का मुकम्मल आपको तरीका और तमाम तर चीजें मालूम होनी चाहिए। अक्सर ऐसा भी होता है कि आप उम्रा पे जा रहे होते हैं और आपको उम्रा का तरीका भी मालूम नहीं होता। अक्सर मुझे लोगों के ये भी सवालात आ रहे होते हैं कि हम उम्रा वीजा पे जा रहे हैं, हम पाकिस्तान से एहराम बांधें या फिर एयरपोर्ट पे जाके बांधें या फिर जहाज में बांधें या फिर जद्दा आके हम एहराम बांधें। ये तमाम तर चीजों की वजह से ना आपकी कंफ्यूजन होती है, एयरपोर्ट्स पे आपको रोका जाता है। तो तमाम तर चीजें आपने अच्छे से सीख के आनी है। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या काम करने जा रहे हैं, वहां पर कैसे रहेंगे, कौन सी जगह पे रहेंगे, इन तमाम तर चीजों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। बेशक आप उम्रा वीजा पे जा रहे हैं, वर्क वीजा पे जा रहे हैं, किसी भी विजिट वीजा पे जा रहे हैं, तो आपसे वो सवाल पूछता है भी आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछता है भी वहां पे आप कैसे रहेंगे, आपको मालूम नहीं होता भी इसमें होटल वाउचर कौन सा है, आप उसको ऐसे पढ़ रहे होते हैं। जिस एजेंट से आपने वीजा लगवाया तमाम तर वो डॉक्यूमेंट्स आप उससे अच्छे से रीड करके और उसके ऊपर लिखवा के लेके आया करें, वहां पे कैसे रहेंगे और चंद रियाल और जरूरी डॉक्यूमेंट्स, अच्छा एक दो प्रूफ अपने साथ रख लिया करें। अक्सर वो लोग ये समझते हैं भी आप ट्रैवल करके वापस नहीं आएंगे या बाकी मामला, तो आप उनको गारंटी दें भी हमारी फैमिली यहाँ पे, हमारा कारोबार यहाँ पे, ये चीजें मेरे नाम पे हैं या जमीन डॉक्यूमेंट्स और तमाम चीजें, उनकी कॉपीज भी आप अपने साथ रख लें कि भी आपका यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तमाम तर किस्म के सेटअप मौजूद है। मेन वजह होती है जैसे कि मैंने बताया कि हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर लिबास की जुबान से ये इन तमाम चीजों को देख के भी ऑफलोड कर दिया जाता है। एक बंदा बैरून मुमालिक के अंदर सफर कर रहा है, दुबई के अंदर जा रहा है, सऊदीया में जा रहा है, यूके में जा रहा है, यूएसए में जा रहा है या मलेशिया या ऐसे ममालिक के अंदर जा रहा है और उसने खुली खुली शलवार पहनी हुई है, सर के ऊपर बड़े पग बांधे हुए हैं, बड़े बड़े रुमाल रखे हुए हैं, तो उनको भी रोक लिया जाता है। आप जिस मुल्क में या जहां पे भी ट्रेवल करने वाले हैं उस हिसाब से अपनी सिंपल एक ड्रेसिंग करें। हाँ, मैं किसी के कल्चर को या इन चीजों को यानी कि हिट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, कोशिश करें सादा जो आपका लिबास है उसको अख्तियार करें। और अक्सर लोग ना 3 पीस भी पहन लेते हैं। आपका लंबा सफर है यूके यूएसए यानी कि 24 घंटे 12 घंटे 18 घंटे का आपका ट्रैवल है और आपने कोट पैंट और इस तरह की चीजें, मतलब लॉन्ग ट्रैवल में भी इस तरह का ड्रेसिंग नहीं होती, जिसकी वजह से भी वहां पे जो अमला मौजूद होता है उनके जहन में काफी सारी कंफ्यूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपको रोक लिया जाता है। अच्छा, एक और चीज होती है, अक्सर आप वर्क वीजा पे जा रहे होते हैं, उम्रा वीजा पे जा रहे होते हैं या विजिट वीजा पे जा रहे हैं, आपसे पूछते हैं जी वहां आप क्या करने जा रहे हैं, तो आप उनको कह देते हैं जी हम जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं, अभी हमारी जॉब वगैरह नहीं है या फिर हमारे ये मामला थे, तो आपने उनको इस तरह के जवाबात नहीं देने। और दूसरी बात, आप वर्क वीजा पे जा रहे हैं तो वर्क वीजा के रिलेटेड आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए। और जैसा कि अभी बताया जा रहा है, जो ड्राइविंग पे जाएगा उसके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आप किसी मुल्क के अंदर जिस जॉब पे जा रहे हैं उसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और ऑनलाइन आपने एक सर्टिफिकेट भी लेना है, मिनिस्ट्री की वेबसाइट उन्होंने बता दिया ऑलरेडी, बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो भी आप हासिल करके जाइएगा। अक्सर लोगों को शक की बिना पे भी रोक लिया जाता है। एक बंदे का घर और तमाम चीजें पंजाब के अंदर है, वो सिंध से, कोयटा से या बाकी शहरों से ट्रैवल कर रहा होता है, तो वो सोचते हैं भी वहां से तो इसको टिकट्स और इन सस्ते के चक्कर में ना फिर आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है जिस भी इलाके से आपके करीबी एयरपोर्ट है वहीं से ट्रैवल करें। उसके अलावा जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी अपने पास रहेगा। अक्सर ये होता है कि आप न्यू पासपोर्ट बनवाते हैं तो वही क्योंकि कारआमद होता है, पुराना किसी काम का नहीं है, लेकिन उसको साथ जरूर रखा करें भी। आपको मालूम होना चाहिए भी आप किस किस मुल्क के अंदर ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, यूके यूएसए या जिस भी मुल्क के अंदर आप जा चुके हैं, तो वो तमाम तरह का रिकॉर्ड होगा, तो उनको आसानी हो जाएगी कि ये बंदा ऑलरेडी ट्रैवल करता रहता है। और अक्सर लोग ना फेक किस्म की स्टैंपिंग भी करवा लेते हैं कि भी नए बंदे को कह रहे हैं भी रोका जा रहा है, उसको बहुत सारे सवालात किए जाते हैं, जिसका ऑलरेडी ट्रैवल हिस्ट्री होती है तो उसके लिए आसानी होती है, तो वो भी आप ना करवाइएगा, वरना जो है ना आप चेकिंग हो गई और अक्सर स्टैंपिंग से ना निशानी पता चल जाती है भी कौन सी ओरिजिनल है कौन सी फेक है, आपको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट में सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात,
اگر آپ کسی بھی ملک کے اندر ٹریول کرنے والے ہیں، یو کے، یو ایس اے، سعودی عرب، دبئی، ملیشیا، آپ پاکستانی ایئرپورٹ پہ ہیں یا دنیا کی کسی بھی ایئرپورٹ پہ ہیں، جب امیگریشن پہ جاتے ہیں آپ سے کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں تو آپ نے سکون کے ساتھ، تحمل کے ساتھ سب سے پہلے ان کی بات کو سننا ہے اور سکون کے ساتھ آپ نے ان کو جواب دینا ہے. یعنی کہ اگر وہاں پہ انگلش بولنے والا ہے تو آپ اس کو انگلش کے اندر آرام سے بات کریں. اگر آپ پاکستانی ایئرپورٹ پہ ہیں اور اس کو اردو سمجھ آتی ہے تو آپ سمپل اپنی لینگویج کے اندر بات کریں، کیونکہ اکثر لوگ نا انگلش بولنے لگ جاتے ہیں یا پھر باقی لینگویج استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. ان کے اوور کانفیڈنس آپ نے نہیں ہونا. اور سب سے مین اور لاسٹ بات یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو آفیسر ہوتا ہے، بے شک وہ جیسا بھی ہے اس ٹائم اس کا ہولڈ ہوتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہوتا ہے، تو کوشش کریں اسی کے ساتھ آرام سے، تمیز سے اور احتیاط سے بات کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکلات پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. باقی تمام تر کنفیوژن اور تمام تر چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی گی. مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا ضروری معلومات چاہیے کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا. اور آف لوڈنگ کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ مسائل نہیں، اگر آپ کے ڈاکومنٹس اور تمام تر چیزیں مکمل ہوں گی تو بآسانی آپ ٹریول کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے والے سے آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے. مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.